ਹੈਲੋ एवरीवन ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਪ ਸੋ ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਟਰਗਲਸ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਨਵੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ हैं। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, बेशक हमने इंसान को बड़ी मुशक्क़त में पैदा किया है। बेशक सूरह इंशिक़ाक़ के अंदर भी इस तरह की आयत आई थी, मैंने डिटेल गुफ्तगू की थी कि हर शख्स मुशक्क़त में पैदा किया गया है। पैदाइश से लेके मरते दम तक इंसान मुशक्क़त में, बेशक खुसूसन जब वो जवानी की उम्र में कदम रखता है तो मुशक्क़त में इजाफा हो जाता है और वक्त के साथ साथ इंसान पे बुरा वक्त ही आता है, अच्छा वक्त नहीं आता। इंसान की मसरूफियात बढ़ जाती हैं, इंसान की तगोदो बढ़ जाती है, औलाद की तरबियत का मामला, उनके रिज़्क़ का बंदोबस्त करना, ज़ाहिर अल्लाह ने इसबाब के साथ चीज़ों को जोड़ा हुआ है। तो पूरी ज़िंदगी इंसान मुशक्क़त काटता रहता है। लेकिन कामयाब हैं वो लोग जिनकी ये मुशक्क़त अल्लाह के लिए होती है, चाहे वो अपने बीवी बच्चों के लिए भी कर रहे हैं, लेकिन खुदा टॉप प्रायोरिटी रहे, अल्लाह को तरजीह अव्वल माने। जैसे ही अल्लाह के हवाले से तरजीह हट गई तो आपकी बड़ी सी बड़ी नेकी भी ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक शख्स रिज़्क़ हलाल कमा रहा है, उसके लिए नेकी है, लेकिन अगर उसकी वजह से वो नमाजें छोड़ रहा है, रोज़े छोड़ रहा है, अल्लाह के अहकामात को पामाल कर रहा है, तो ये उसकी नेकी फिर किस काम की है? वो तो फिर कई और लोग भी कर रहे हैं। क्या दुनिया में लाखों गैर मुस्लिम ऐसे नहीं हैं जो हलाल कमा रहे हैं? बेशक हैं। बड़े बड़े अपराइट किस्म के लोग हैं, उस तरह के आपको मुसलमानों में दिखाने मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन जब तक खुदा के साथ कमिटमेंट नहीं होगी, आपकी नेकियों का आपको फायदा नहीं होगा। बेशक। तो इंसान को मुशक्कत में अल्लाह ने पैदा किया। माँ को भी मुशक्कत उठानी पड़ती है, बाप को भी उठानी पड़ती है, और इंसान जब यानी बचपन में तो उसकी बड़ी बादशाह वाली ज़िंदगी होती है, जो जवानी में कदम रखता है उसकी मुशक्कत का दौर शुरू हो जाता है, हत्ता कि इंसान इस ज़िंदगी से फारिग हो जाता है। बेशक। इतनी तकलीफ़ें उठाने के बाद अभी आखिरत की तकलीफ़ें बाकी हैं। अगर किसी ने दुनिया में अल्लाह की मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारी तो उसकी ये मुशक्कत आर्जी है, हमेशा की कामयाबियाँ उसका मुकद्दर है। बेशक। और अगर किसी ने दुनिया अपनी मर्जी की गुजारी तो यहाँ पे कितनी याशी कर लेगा वो, अल्टीमेटली मर के हमेशा की ज़िंदगी में अल्लाह ताला के हुजूर उसे नाकामी का सामना करना पड़ेगा और हमेशा की मुशक्क़तें, ज़िल्लत और अज़ाब उसका मुकद्दर होने वाली है। बोले आऊज़ु बिल्लाहि ताला। तो इंसान की कोशिश होती है, अब वो कोशिश अगर पॉजिटिव है रिजल्ट पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव निकलेगा। बेशक। उसी का जिक्र अब आगे आ रहा है। अयहसबु अल्लन यक़दिर अलैहि अहद, क्या इंसान ये गुमान करता है कि उस पर किसी का बस नहीं चलेगा? यानी वो अगर दुनिया अपनी मर्जी की गुजार है तो ये समझ रहा है आखिरत भी अपनी मर्जी की गुजारेगा। ना, ऐसा नहीं होगा। यक़ूलु अहलकतु मालन लुबदा, बड़े फ़ख्र से कहता है कि मैंने तो बड़ा माल खर्च किया है। स्पेसिफिकली तो इशारा है मुशरिकीन अरब के उन अमीर लोगों की तरफ जिनका जिक्र कुरान पाक में कई जगह है कि वो बड़ा फ़ख्र करते थे कि हम हरम मक्का की जो खिदमत है वो हमारे ज़िम्मे है, हम यहाँ पे हाजियों के ऊपर जो है वो ख़र्चा भी करते हैं, अल्लाह की राह में लौटाते हैं। अल्लाह फरमाता है इन अमाल का फ़ायदा नहीं है जब तक तुम अल्लाह की तौहीद और उसके नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत पर ईमान नहीं लाओगे, शिर्क से किनारा कशी इख्तियार नहीं करोगे, तो ये हाजियों के ऊपर खाना पीने के ऊपर पैसे सर्फ करना, ये बात जो तुम लगा रहे हो और बड़ी अकड़ रहे हो कि अल्लाह के हुजूर इसका कोई अजर मिलेगा, कोई अजर नहीं है इसका। अयहसबु अल्लम यरहु अहद, क्या वो ख्याल करता है कि उसे किसी ने नहीं देखा? उसको नहीं पता ये तुम लोग किस लिए कर रहे हो? वो करते थे सिर्फ अपनी इमारत को जिताने के लिए, रियाकारी के लिए, लोगों पे अपनी जो दौलत है उसका रौब डालने के लिए। जिस तरह आजकल भी आप देखते हैं लोग मसाजिद के अंदर वुज़ू खाने बनवाते हैं, टॉयलेट्स बनवाते हैं, कालीन डलवा लेते हैं, तो बाकायदा वो कई जगह पे तो देखा गया नेम प्लेट लिखवा देते हैं
کہ وضو خانہ فلاں کے لیے ہوا ہے، فلاں کے سالے ثواب کے لیے. بھائی اگر سالے ثواب کے لیے بھی ہے تو اللہ کو تو پتہ ہے نا. آپ کے لکھنے کا تو اللہ محتاج نہیں ہے. نیکیوں کو تو چھپانا چاہیے. یہ خطرہ ہے کہ آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں. اور کئی لوگ تو جو ہے وہ حرام کے مال سے جو ہے اس طرح کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں ان کے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں تھوڑا سا پیسہ خیرات کر کے اپنے باقی کے مال کو حلال کر لیں گے. ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بہت غیرت مند ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ شہید سے پوچھے گا تجھے میں نے اتنی صحت دی، گیون سرکمسٹانسز تیرے لیے فیوریبل کیے، تو نے اس کے بدلے میں میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے جان دے دی. اور کیا کرتا؟ سب سے بڑی قربانی یہی ہو سکتی. اللہ فرمائے گا تو نے جان اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے کہیں بڑا بہادر ہے. تو تجھے دنیا میں لوگوں نے بڑی تعریف کی تیری، تجھے دنیا میں اجر مل چکا ہے اس ریاکاری کا. اچھا. اوندا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. بولے اعوذ باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار. آمین. سخی سے اللہ پوچھے گا تجھے اتنا مال دیا تھا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ کہ یا اللہ میں نے اتنا صدقہ اور خیرات کیا تیرے علم میں، حتیٰ کہ میں نے مسجدوں میں نیم پلیٹ بھی اپنے نام کی لگوائی ہے، تجھے نظر نہیں آتی وہ پلیٹیں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں اس کی ایکسپلینیشن. اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے سب کچھ کیا تاکہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں، میں نام لیے بغیر کہتا ہوں، لاکھوں کے دسترخوان روزانہ کے چلا رہے ہیں حرام کے مال کے اوپر، اور لوگ ان کی بڑی تعریف بھی کرتے ہیں. دیکھیں جی چلے جو کچھ بھی ہے غریبوں کو کھلا بھی تو رہا ہے نا. یہ کرائٹیریا دنیا میں ٹھیک ہے. یہ فرزانہ ڈاکو والا معاملہ جو ہے نا، وہ کہ بھی ایک ڈاکو وہ امیروں سے لوٹ کے غریبوں کی مدد کرتا تھا، یہ فلموں میں اچھا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے. اللہ تو ایک کسی بھی کریٹیکل ریزن کی وجہ سے زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتا ہے سب کچھ. بے پرواہ ہے نا. سر آپ اپنی داڑھی پگڑی نمازوں سے اور بڑے بڑے دسترخوانوں سے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. شکل بھی نہیں دیکھنی اور مال بھی نہیں دیکھنا. آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ بڑا نورانی چہرہ ہے، اللہ کا کتنا کرم ہے اس پہ، کتنی دولت ہے. اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ دل اور اعمال. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، اور اس کا ذکر اشارتاً سورہ توبہ میں بھی آیا ہے. جب نبی علیہ السلام نے اپیل کی نا غزوہ تبوک کے موقع پر، رومن امپائر سے لڑنا تھا، سب سے بڑی سپر پاور، تو چندے کی اپیل کی، تو ایک صحابی نے پوری رات ایک یہودی کی یعنی مزدوری کرنے کے بعد اس کو ایک مٹھی جو ہے نا وہ کھجوریں ملی معاوضے کے طور پہ. بارٹر سسٹم تھا نا، ضروری نہیں کرنسی ملتی تھی، کھجوریں مل جاتی تھی، جو کے دانے مل جاتے تھے، گندم مل جاتی تھی. اور وہ ایک مٹھی کھجور لا کر نبی علیہ السلام کے پاس پیش کرتا ہے کہ میری طرف سے یہ جہاد کے لیے قبول کریں. وہاں پہ منافقین ہوتے ہیں جو اوپر سے مسلمان ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے سے ٹھٹا مذاق کرتے ہیں کہ یہ دیکھو ایک مٹھی کھجور سے کیا فرق پڑنا ہے. ٹھیک ہے. اور نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ان کھجوروں کو وہ جو جتنا مال ہے اس کے اوپر یوں بکھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ سب پہ بھاری ہے. پیچھے اخلاص ہے نا. سبحان اللہ. اسی لیے دیکھیں نیکیاں قیامت والے دن گنی نہیں جانی، تولی جانی ہے. مکے کے اندر رہنے والا شخص جو روزانہ 5 وقت نماز حرم میں پڑھتا ہے، ہزاروں لاکھوں نمازوں کا ثواب کماتا ہے. عین ممکن ہے کہ اس کی لاکھوں نمازیں. ایک وہ شخص جو سڑک کے کنارے مزدوری کرتا ہے، وہ مسجد تک بھی جانے میں اس کو تردد ہے، اور وہیں پہ وہ اپنا کپڑا ڈال کے جون جولائی کی تپتی دوپہر کے اندر سڑک کے کنارے کسی درخت کی چھاؤں میں صرف فرض ہی ادا کر لیتا ہے. اس کی ایک نماز ظہر ہو سکتا ہے اس کی ہزاروں نماز ظہر جو حرم میں ہے اس سے بڑھ کر ہو. بے شک بے شک. کیونکہ اللہ نے نیکیاں تولنی ہے، گننی نہیں ہے. اگر کسی کے پاس 5 نوٹ 10-10 روپے کے ہوں اور ایک نوٹ 5,000 روپے کا ہو تو ورتھ کس کی زیادہ ہے؟ 5,000 کی. اگرچہ نوٹ وہ ایک ہے لیکن اس کی ویلیو زیادہ ہے. اسی طریقے سے اگرچہ حرم میں نیکیاں زیادہ ہیں لیکن ان کی ویلیو ورتھ
इसी हो को वो सकता है कम हो कहा जाता है ना अल्लाह के कि तराजू में। अल्लाह ताला क्वालिटी देखता है, क्वांटिटी नहीं देखता। क्वालिटी उसकी ज़्यादा है। उसको जो अल्लाह ने हालातों वाक़यात दिए थे उसमें बेस्ट वही परफॉर्म कर सकता था। तो क़यामत वाले दिन नेकियां तोली जाएंगी, गिनी नहीं जाएंगी। और फिर उसमें आता है कि तीसरा कारी बुलाया जाएगा, आलिम, कुरान का हाफिज। सही मुस्लिम के अल्फाज है। हाँ भाई, कुरान का इल्म दिया था, क्या किया? कहेगा या अल्लाह मैंने तो इतने लोगों को तकरीरें की, इतने वाज किए, इतने दरसे कुरान दिए, ये करता रहा। अल्लाह ने फरमाया वो इसलिए करता रहा कि लोग तेरी बड़ी तारीफ करें कि तू बड़ा अल्लामा है। तो दुनिया में तेरी तारीफ हुई है, इतने बड़े बड़े इश्तिहार तेरे नाम के नहीं छपते थे, जिसके आगे पीछे इतनी लंबी लंबी दुमें लगी हुई होती थी। तो तुझे दुनिया में अजर मिल चुका है, उसको भी औंधा मुंह करके दोज़ख में। तो रियाकारी के साथ अमाल एक्सेप्टेबल नहीं है। ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਉਹ ਹਦੀਸ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੈਰਿਟ ਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਆਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਆਫ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਲ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵੇਖਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ। ਸੋ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।